Ladies and gentlemen, we have now landed on Narathawat Airport. The time now is a quarter past 2 p.m. Please have the placement ticket with your seatbelt fastened. Assalamualaikum guys. Hai guys. Assalamualaikum. Salam. So hari ni kita nak balik kampung. Yes, jadi kalau untuk di Bangkok sendiri itu udah dari bulan Juni itu udah bisa flight domestic only. Jadi kalau untuk internasional dia masih tutup. Jadi kita mau pulang kampung ke Yalah. tapi kita flightnya ke Narathawat. Narathawat. So sampai jumpa di airport ya. Kita udah di Suvarnabhumi Airport and then it was like sepi coy. Sunyi, Aha. sepi. Biasanya nih ramai banget orang lalu lalang kemana-mana, tapi sekarang udah nggak ada karena untuk saat ini cuma ada beberapa flight internasional yang untuk repatriate yang balik ke negara masing-masing dan domestik doang yang buka. So jadi kita mau check in dulu ya. Hai. Hai, kita dah selesai check in bag dan dah dapat tiket. So jadi totally dia nggak mau nyentuh sama kita harus ngeletakin identity card kita, pracacon ke ataupun paspor. Jadi dia kasih di nampan kecil, tempat kecil, nanti dia ambil, dia cek, setelah dia print boarding pass semua, nanti dia balikin. Gitu. Oke, sekarang kita mau masuk dulu. Jadi sebelum flight dia harus download, scan dulu deh. Scan untuk keluar website. Ya, jadi kita harus ngisi data lengkap kita dari nama, kita harus nge-scan paspor kita di dalam sistem itu, terus ngisi datanya, terus nanti kita harus download aplikasi yang lain lagi di dalam dan kayak pertanyaan-pertanyaan singkat sih kayak ada demam nggak, ada batuk nggak, ada deketin sama orang yang terkena nggak sama corona gitu kan, terus ada jalan keluar negeri nggak, ada yang berkomunikasi atau berkontak dengan apa orang kena corona gitu. Jadi kita mau ngisi dulu. Oke, so kita udah dapat QR, and then QR-nya nanti kita masuk ke dalam dan nanti kita ada scan. Officer banyak. Sebelum nak masuk ke pintu departure tu, dia ada ramai-ramai staff yang jaga, suruh scan tadi kan, suruh scan isi info kita sebelum bertolak, and then lepas dah isi semua tu dapat QR code. Lepas dah dapat QR code tu, bolehlah tunjuk kat staff tadi. Yes, soalnya di untuk sini screening temperature, and then baru lepas. Dia bilang please capture or show this screen to officer. Oke, jom kita pergi. Jom. Ternyata nggak dicek barcode. Kurang ajar. Jadi dia cuman Macam masuk pintu departure biasa, cuma dia check kita dengan paspor, tiket. Yes, and then dia cuman minta please open your mask. Kan dia mau nyocokin muka kan, mana tahu ternyata yang naik bukan dia orangnya. Sudah sampai jumpa dekat gate. Gate apa? Gate berlepas lah. Oke, bye.
setelah 3 bulan nggak naik pesawat. Jadi emang untuk saat ini kayaknya emang domestik doang yang rame ya. Ramai. Tapi still sepi lah airport dia. Consider sepi kalau untuk dibandingin. Kenapa jadi kayak gini? Kalau dibandingin sama ya sebelum corona gitu. Ya. เราทราบค่ะเพื่อเป็นการป้องกันตัวท่านและผู้โดยสารท่านอื่นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่างจากผู้อื่นขณะเข้าเครื่องในระยะ 2 เมตร Yang tadi punya konsep, yang ini punya naratiwat pula. Scan lagi. Yang tadi itu scan punya Bangkok. โอเคค่ะสวัสดีค่ะประมาณอย่างนั้นใช่ไหมบอกแล้วครับหน้าจอไว้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะบอกด้วยนะคะของเราชื่อว่าค่ะตัวลายค่ะเพื่อนๆค่ะอัพโหลดเลยนะคะ Aduh. ค่ะบอกแล้วครับหน้าจอไว้ด้วยนะคะน้ำต่อคุณเพื่อนค่ะเอามาก็ได้ค่ะแล้วแต่จะถนัดนะคะต่อเลยนะคะต่อแล้วแค่หน้าจอเลยนะคะสวัสดีค่ะต่อแล้วแค่หน้าจอเลยค่ะ Tadi yang kena scan QR tu Ternyata itu QR untuk kota Bangkok. Jadi untuk destination dia ada QR lagi dan kita itu harus ngisi kayak alamatnya di mana, mau kemana, kapan, pesawatnya, duduk kursi pesawatnya di mana, pesawat apa, kode pesawatnya apa, semua harus diisi untuk daerah tujuan. 2 hours later. Sekarang dah boarding. And then tadi sebelum masuk tu Dia bagi hand sanitizer. dia bagi bukan bagi lah, dia letak hand sanitizer kat tangan kita and then dia bagi Smile Hygiene Kit ni. Dia So ada dapat wipes. wipes, sanitized wipes dengan water repellent mask. Lumayan gratis. Percuma. Tuh. So ini jadi perjalanan dari Bangkok ke Naratiwat itu kurang lebih Jam setengah. Jam setengah. Jadi kita mau gitu. Tidur dulu ya. Tidur dulu. Sampai jumpa di Naratiwat. นาทีที่เธอยิ้มโลกก็สดใสนาทีที่เธอยิ้มโลกก็เปลี่ยนไปเธออยากไปที่ไหนไม่ว่าไกลแค่ไหนแค่บอกฉันมาอยากจะให้เธอ smile 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 อยากจะให้เธอ smile 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 อยากให้ทุกจุดหมายที่เธอไปกับฉันมันมีแต่รอยยิ้มจะพาเธอข้ามขอบฟ้าสีครามพาเธอข้ามพื้นน้ำแสนไกลไม่ว่าไกลแค่ไหนจะทำให้เธอยิ้มกว้างกว่าครั้งใดบินไปกับฉัน Thai smile บินไปกับฉัน Thai smile แล้วทุกจุดหมายที่เธอไปกับฉันจะมีแต่รอยยิ้ม Oh oh จะพาเธอข้ามขอบฟ้าสีครามพาเธอข้ามพื้นน้ำ Dah sampai. Dan lewat sampai Naratiwat. Ini tonton su Naratiwat. นาทีที่เธอยิ้มโลกก็สดใสนาทีที่เธอยิ้มโลกก็เปลี่ยนไปเธออยากไปที่ไหนไม่ว่าไกลแค่ไหนแค่บอกฉันมา
Jadi Bandara Naratiwat ini emang kecil. Jadi turun pesawat, turun tangga, terus dikasih payung gitu. Jadi actually di Naratiwat ini cuma ada 2 flight, pergi dengan pulang itu, satu Thai Smile, satu lagi itu ada AirAsia. Dan kemarin pas kita ngecek AirAsia, buset harga lagi mahal daripada Thai Smile, makanya kita naik Thai Smile. นาทีที่เธอยิ้มโลกก็สดใสนาทีที่เธอยิ้มโลกก็เปลี่ยนไปเธออยากไปที่ไหนไม่ว่าไกลแค่ไหนแค่บอกฉันมาอยากจะให้เธอ smile 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 อยากจะให้เธอ smile 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 อยากให้ทุกจุดหมายที่เธอไปกับฉันมันมีแต่รอยยิ้มจะพาเธอข้ามขอบฟ้าสีครามพาเธอข้ามพื้นน้ำแสนไกลไม่ว่าไกลแค่ไหนจะทำให้เธอยิ้มกว้างกว่าครั้งใดบินไปกับฉัน Thai Smile บินไปกับฉัน Thai Smile แล้วทุกจุดหมายที่เธอไปกับฉันจะมีแต่รอยยิ้ม Oh oh จะพาเธอข้ามขอบฟ้าสีครามพาเธอข้ามพื้นน้ำแสนไกลไม่ว่าไกลแค่ไหนจะทำให้เธอยิ้มกว้างกว่าครั้งใดและอยากให้เธอยิ้มสักทีอยากให้เธอยิ้มอีกสักที Just you and me Just you and me We love your smile Just you and me Just you and me We love your smile นาทีที่เธอยิ้มโลกก็สดใสนาทีที่เธอยิ้มโลกก็เปลี่ยนไปเธออยากไปที่ไหนไม่ว่าไกลแค่ไหนแค่บอกฉันมาอยากจะให้เธอ